3 days journey in Siargao, guys. This is where we stay in Siargao. The name of the hotel is Ohana Resorts. Not bad. We're downstairs. That's the ambience of the area. As you can see the swimming pool, and this is our room. We only have queen bed we share with my sister. It's good bonding with my sister. Yan guys, it's very spacious room. And the bathroom is big as well. This is where the clothes, you can hang the clothes. That's our OOTD for dress. And this is the bathroom, guys. It's big. It's actually wide. See? Not bad for package. I pay for 3 nights with my two pack. It's 30,000 pesos, so which is 900 Australian dollars. And this is their swimming pool with a bar area that you can drinks. You can have happy hours. While swimming, you can drink. And that's the downstairs. That's where we stay. Our home for 3 nights. My sister is holidaying. She had to come with me because I can't go by myself. And the next day, we decided to rent a motorbike for 2 days. So it's actually 500 pesos per day, which is actually only $20. Not bad. It's good to have motorbike because my sister knows how to ride a bike, how to drive, and then we can just go around the island without commuting. Every time we decide to go, then we can just drive the bike. And we just do the paperwork, pay, I sign the paperwork. The ladies assisting me. And that's it. I give her 1,000 pesos. 40 bucks. Mga wild sila mo nung kuwan sila dili kay siguro siguro mga pulis. Daw na nang gidrive motor guys on the way sinilas. Arang ta. Di ka na sila sa beach. Arang ka mga astig ba. Guys, di anak ko sa kanang kuan ni Andy, guys. Happy Islander. Majuntag mo ari to siya makita ko. Morning iyang kuan Happy Islander shop. I will show you guys. Nag-shop ni Happy Islander, guys, ni Eigenman, guys. Dagang Akong udahaon. Mo din din hi. Happy Islander. Wa man si Andy. La Isla Siargao. Dali kay mag-kwanta breakfast. Tarag ilang surveyanan, guys. Ito the pit.
Happy Islander surf shop. Learn to surf. Bilang 1.5? Dali na! Para sure. Hoy! Dali sa! Dali na! What to lagi na to? Mag-dine in ta. Tanaw na to. Daragi lang kuan. Learn to surf with a happy island. Mori si Anderon. Mori si Anderon, ma'am. Dili man kuno. Picture ko. Pinaka-oras do ay sa. Ano yung Happy Islander na sikat sa social media, guys. Muna ilang shop. Open sila sunrise 5:16 to 5:50 sunset. Mag-close down dapat sila mga 5:50 dahil. Ya pwede po kag magpatudlog surf nila. Ang itag si Andy ani. Dadag ilang coffee. Simple ra gud nga look pero sikat. Yung sikat. Dili na sa taas, ma'am. Doon ra. Ano lang, ma'am? Dayang mga baligya guys, so baligya ni Andy. Mga Arius. Kanina. Di siguro na mulubad. Puno mo ba? Master do, ando. Mo ni ay handmade na nila. Ako do. Mupalit ta. Natindahan ni Kuan guys. Nag-rent pa sila og kanang mga board. So, ang kakuan pa din yung ano. Dara po sila ka Andy guys. Wala na diri guys, tambay mo diri guys. Atang-atang Andy guys. Mga idol ni Andy. Ano Jinky? I-delete na din ako. Pag-video po tayo. Kaya ka Ito, Diyos. Kumana ko kanina. Oh. Kumana ko kanina. Nasira na diet guys. Bagay sa pamahaw. Teh. Atay. Mawata. Ipakita na sa guys, mga kitag apam. Mga pami guys. Tanong aso-aso, manimaho mayroong barbecue. Nagpa-sexy mi guys, so maraming nangitag apam. Oh, kita naman sa playmate so. Hinay na. Ano na? Tinatira. Uy, kagsusexy na ni mo. Ah, Ano ka naman iton, di ba? talaga na ako ng mga apam. Tara guys, nakabisita na gato sa Barbie. Sa Barbie. Pero wa Sikat si na siya. Barbie diri. Sikat na rin siya. Siya sa Facebook. Sikat Ako din. na followers ko ni Barbie guys. Dahil ang bisita ko diri. Palitan na lang na ito guys. Balik ang ice cream. Kalat make ice cream. Ubi agaro.
rata. Kami duhaan na lamang. Usara ka inan. Video di. Ubi na tanan, ma'am? Oo, pero ganun. Para makita nito nagpalit da. Ako man dang i-mention. Lagi mong fans, Barbie. Lagi mong fans. Sida may akong gi-sundog ani nga kani nga tayo. Nami free toppings, ma'am. Isa ba ito? Nami sprinkles. Magkano ang sprinkles? Sprinkle na lang. Ito yung mga bago, mahala. Mahal na sila. Ano ba yung nan nun? Oo, wala sila jacket-jacket. Oo, yung handlo. Tama na. Ano ito yung pra ng inano? Inano na yung gusto ko pra. Paano ito na? Dadag isang mga balid ang bag. Oh. Mo man isa man namang baligja. Naman sa shopping sa online. Nagbalik kalit. Paniti na matay, paniti. Mo ni baligjang Barbie, guys. So, mahal ra ba ka adjunis online? Mga $300 pud kapin. Pila mo na? Pila may baligya ni dinhi dito? 17 dollar man dito online ni ja. Karing pink minandot. Pang beach ba? Eh guys, dyan nag-pink nga bago ni Barbie. Kana nindot. Mama na yung mga sinina ni Barbie, dyan man ang style. Sila, ito Tapos yung mga sunglass. Oh. Mga mahal lagi. Kay mahalin man po na. Gikan pa sa gawas ba? Isa mo na yung angkat. Gishulan na kang Barbie magbantay dire. Gishulan na ka. Gusto mo yung hindi pa ini ando taman. Ija nang gipahimo mga recycle ra po na. Mo ba dali jang bag nit ja kanunay. Ayan, favorite color. From social media. Yeah, from Nene Wonder. Yeah, Nene Wonder's here today. Yeah, no, I don't think so. My friend's dead, so I can't do text him unfortunately. Okay. Yeah, I saw you a lot in social reels. Yeah. It's so cool. Marimar. My name is Sweetie Miles. Nice to meet you. Nice to meet you. Shiana. Yeah. They call her Marimar in Yeah, Marimar. Marimar. She looks like Very Marimar. Very pretty. Oh, she had Karaja already. She know how to speak. Where are you from in Australia. Australia? I come from Australia too. I live in Australia. Oh, really? In Melbourne. In Melbourne. Oh, me too. I'm Ah, from Melbourne. That's so crazy. oh, okay. What part of Melbourne? I'm in Victoria. I like in Mornington. Mornington. Oh, nice. That's a Peninsula. nice one. Wow. Yeah. So I just come here to see my family. Having vacation in here. Yeah, nice to see you. Nice to meet you. How long will you be here? I just stay here for 3 nights. Friday we going home. Friday. Marimar. Where else are you going? Hi. Where are you going to visit in Siargao? We're just in General Luna. Oh, nice. Yeah. Just visiting here. Okay, thank you. Makalingaw sini diri oy. Malingso dum kwan naman ta kay basig maro das maganta. Sun, may nga lagi tong isda nga pupustos balay ko nang kadiri. Dadiri na daghang lamion.
Naghanang apam guys. Say mga yummy guys. O dali dali. Mga guwapa rin sila guys. Mga apam guys. Una na sila sana all. Oh. Sana all. Ay, sana sombrero nito. Mag-try ta. Nakita na kasi to, gato nakita sa social media. Pabrikas apam diri guys. Dara mo exhibition. Nakita ni Video na ni ma'am. Di ang kamot dali. Dali, diri ang kamot, diri. Sige, nga to. Buhian ako yung kamot ha, diri ko sa hawak para mabalance nimo. Kana. Liko ra, ana ra. Ayaw ka hadlok. Just means the world to us. Your trust and support are truly enough. Shared with every dream. Then you probably think everyone I go to reach new heights. Just means the world to us. Your trust and support are truly enough. No one can fully explain. Lagi bro ha. Oh, ana. Hawid sa akong abaga para dili makita akong kamot. Ana. Okay, let's go. Taga-bidlock. Kana. Okay. Lihok. Mulawas ko ha. Sige. Dili lagi. Wala ko tuwag ko ron. Sige. Agaw igsoon lisod mo to. Maurawan. Mura mo kung kikpilyohan, ani? Sige. Kana. Very good. Mas, ang kamot, ang shoulder. Ikaw man, iningon. Up. Sige, kana. Sige, let's go. Kana. Sige. nindot na no pagkasi ko lang. Oh. Sige. Kana, nga nang lihok sa imong lawas. Tiil po. Lagi ang sa tiil. Ang front ra ang ilihok. Kana.
Ikaw hawid sa ako para dili ko makitaan. Gi. Pagyon sa nato ning motor. So sa sige. Kana very good. Sige. Sige kana mas maayo noon ka. Sige, let's go. Ayaw ana. Musirit ka na ana sideward kana. Side kana. Ayaw iatras o gabante kay musirit ka na. Sideward ra siya. Sige, let's go. Sideward. Side kana. Ayaw itulak pa abantas atri o gabantas kay musirit ka na. Sideward da, kalay kilid-kilid. Sige, let's go. Sige. Kana, gamita ang kamot. Kana. Sige. Hawid sa akong abaga. Ang usa. Ang usa. Oh. Sige, let's go. Sige kana. Sige. Ingato, paregay na. Awin na ko dong kay. Isa. Kilid. Basta ang lawas, ayaw iabante. Ayaw iatras. Sige, kana. Let's go. Sige. Kana. Buhi akong kamot. Murag makapadagan na ka ba? Nay, ikaw. Sa hawak na kumahawid. Sa hawak kumahawid. Buhi akong kamot. Buhi. Sige, go. Sige, let's go. Sige. Sige, ana, ingato. Let's go. Sige, ingato. Sakto man to. Sideward ra ang lihok niya. Sige, go. Kana. Brakes ha. Pauna sila. Sige. Ayaw gyud itulak og atras sa bante. Sideward gyud ana. Sige, go. Kana ang imong lawas. Buhi ko, briya ko mahawid sa hawak. Nya diri ka sa akong abaga. Sideward ra ana, go. Ara ka puya oy. Diri. Sa akong abaga, kana. Go. Daralen. Go. Gi. Break sa. Dali. Kana. Lihok ang tiil. Kamot abaga. Kung asa kaliko adto padulong ang kamot ug ang abaga. Sige. Buhi ko gani ko. Ayaw ana ra. Kay matuwang ka ana. Sideward ra ang lihok. Ayaw iatras sa bante. Sige, kana. Sige. Ha? Buhi ko. Ayaw ana. Go. Ana ra, go. Kiling-kiling abante. Abante nga til, kiling-kiling. Sige, kiling-kiling. Sige. Kamot, lihok, abaga. Asa ka padulong. Sige, go. Kapuya pa din eh. Sakdi na pa yung ito. Let's go. Ikiling-kiling ang abante. Kana, side lang. Let's go. Kana. Ibabag ang front sa tail. Ang tail na front, ibabag. Buhi akong abaga, kay tulak ti ka sa hips. Let's go. Gi. Ilihok, lawas. Ilihok. Sige, ilihok lagi. Dili lagi. Kana. Oh. Di ba? Oh, sige, let's go. Sambay naman sa ila karon. Number na. Pero ka na yung mga Israelis, dessert to ba yan eh? Dessert to na sila. Unang dinhi sa sila. Barato man. Ang Siargao ba dato na ni Siargao kay daghan ng foreigners. Barato ng mga... Daghan ng nag open business. Dagan.
ano. Kareo. Parang kataas. Same price ng 100. Ay, nanay si nanay picture. Nanay luto. With rice na extra. O, kana na lang. Kamay ron ko dahil. Pili lang. Lechon bell. Sa ni sisig. Sisig with rice. With rice na po ng sisig. Umag. Sabi kayo mag-edit. Kamay raman na tanaw. Kaya kong daghan. Isaw na lamang ta. Dessert sa Thailand guys. Nakaadto na kag Thailand dahil. Ang tag-ija diri ma'am. Sa Thailand. Mga tumnanay sila sa gawas. Paano mga gaon-ganay negosyo ba? May mo rin yung kuwan, binignit. O pang Thailand style man na siya.